विश्वर विरल पक्षी एवं आठगड़ अंचल एवं विश्वर विरल प्रजातिर पक्षी महानदी अववाहिकार अंडा देले विश्वर विरल प्रजातिर पक्षी इंडियन स्किमर बा पाणीचिरी साधारणतः विश्वर 3टी स्थानर भारत पाकिस्तान म्यांमार देश में देखा जाती एही पक्षी भारतर मध्य प्रदेशर चंबल अंचल सह ओडिशार महानदी अववाहिकार सातकोशिया मुंडली एवं खुंटुणी वनांचल ब्रह्मपुर अंचल यह वंश विस्तार करिथांती। अंचल मोट 165टी विरल प्रजातिर पानी चिरी पक्षी आसवा सहित आज पर्यंत 82टी अंडा देइछंती। सेथि मध्यरु 35टी छुआ देइथिबा सूचना दैछंती आठगड़ एसीएफ डॉक्टर विश्वाल चिचिलिची एवं वन विभाग पक्षरु सेमानकर 24 घंटिया सुरक्षा व्यवस्था दिया जायथिबा बेले अंडा देउथिबा अंचल को साधारण लोकंक सह मत्स्यजीवी मानकु मना करा जायछि। आज एक सामाजिक सम्मेलन रे एसीएफ विश्वाल चिचिलिचिंक सह खुंटुणी वनांचल अधिकारी एही सूचना देबा सह एही अंचल को सुरक्षा बलय भितरे रखिबा सह आम अंचल को आसीथिबा अतिथि पक्षी को सुरक्षा देबा पई वन विभाग पक्षरु निवेदन करिसेंती। मैडम के परिचय नाली मो ना डॉक्टर विश्वाल चिचिलिची एसीएफ आठगड़ बनखंड। मैडम जो इंडियन स्किमर प्रजातिर पक्षी एठी देखि जाउछंती बा ये सारा वर्ल्ड रे विरल कोन कहबे इंडियन स्किमर बा पाणीचिरी चढ़ई एटा एक विरल प्रजातिर पक्षी जार कंजर्वेशन स्टेटस है एंडेंजर्ड जोटा कि आमर ग्लोबली बा पृथ्वी रे तार नंबर है मात्र 3000 रु 4000 रे सीमित। तो आमर सौभाग्यर विषय जे चढ़ई आमर आठगड़ बनखंडर कखड़ी घाट पाखरे एवं एपटे मुंडली पाखरे देखा जाउछंती। सेमाने आम ए एरियाटी को तांकर बासस्थली हिसाब रे नैचंती आ आपको सुइटेबल भाबिचंती सेमानकर अंडा दबा जगह हिसाब रे। आमर कखड़ीर बारुणी घाट पाखरे थिबा महानदी पठारे जो बालीचर अच्छी सेटा तांकर बासस्थली एवं नदी मझीर जो बालीचर थाए सेटा तांकर बासस्थान हिसाब रे अत्यंत तांका पई कि उपयोगी। तो एठिकार आमर जो क्लाइमेट अच्छी आ तांकर एनवायरनमेंट अच्छी सेटा तांका पई कि उपयोगी हेतिबारु सेमाने एठी तांकर ब्रीडिंग सीजन ने अंडा दबा पई कि सेटा को उपयुक्त मन करिसंती। तो वर्तमान आमर आठगड़ बनखंड यही प्रजातिर सुरक्षा पई विशेष ध्यान देइछि। ए वर्ष आमर ए पर्यंत सेठी 165टी चढ़ई अछंती जो माने 82टी अंडा देइछंती एवं ता भितर ए पर्यंत 35टी छुआ फुटी सारलेनी आ अंडा दबा प्रक्रिया एबे भी जारी रहिछि। तो एमाने मार्च मासर द्वितीय सप्ताह रु नै कि अंडा दबा आरंभ करिथांती जून मास शेष सुधा एमाने निजर छुआ नै एठारु उड़ी जाइथांती। तो एमानकर सुरक्षा पई कि आमे कोन करिछु 24 घंटिया सुरक्षा दायित्व नहींचु जो आम स्थानीय लोक भी नियोजित करूँ। स्थानीय स्कूल रे आमे सेमानकर सचेतनता कार्यक्रम करूँ ता सहित स्थानीय बासिंदा एवं मत्स्यजीवी समुदाय जो माने अछंती तांका सहित भी आमे सचेतनता कार्यक्रम करूँ। से अंचल जिबा पे बारण करा जाय। हाँ सेमानकर प्रोटेक्शन पई कि आमे मत्स्यजीवी भाई मानक सहित जेतबेले सचेतनता कार्यक्रम करूँ सेमानकु कुहा जायछि जे से नदी पठा ऊपर को कहीं जीवे ना जेहेतु सेठारे चढ़ई मानकर अंडा गुड़िक नष्ट हो जिबार चांस अच्छी पाद पड़ी आउ सेमानकर डिस्टर्बेंस भी हम मुवमेंट हेले लोकंकर सेमानकु मना करा जायछि सेठिकु जिबा पई आउ स्थानीय बासिंदा मानकु भी सेथिरे सहयोग कामना करा जायछि कि सेठाकु कहीं न जाई कि सेठारे डिस्टर्ब न करिबा पई कि ता सहित मत्स्यजीवी भाई मानकु आमे आउ एक स्पेशल रिक्वेस्ट करछु कि छोट माछ जोगुरा जाकि पाणीचिरीर आहार से छोट माछ को किछि दिन पर्यंत न धरिबा पई कि जून मास पर्यंत आमे सेमानकु रिक्वेस्ट करिछि और सेमाने भी हमको सहयोग करूछन्ती। मैडम काहे कि सेमाने एही अंचल देखा जाउछन्ती जो गाडियाल सहित ताकर संपर्क रहि विभिन्न कोन कहले आमर घड़ियाल आउ इंडियन स्किमर बा पाणीचिरी सेमान दुई जनकर वासस्थान जोटा हैबिटेट सेमाने गोटे कंबाइंड हैबिटेट को शेयर करंती आउ जोटा हला कोन आमर नदी अववाहिकार मझिरे थिबा बालीचर सेटारे घड़ियाल आसी तार बास करि थाए जोटा तार रेस्ट नबा पई घड़ियाल से जगह को यूज करे सेही परि पाणीचिरी सेही परिका जगह हेले सेथिरे से तार अंडा दे छुआ फुटै थाए। तो आपण जो भी जगह रे देखिबे घड़ियाल आ पाणीचिरी मुख्यतः गोटे जगह रे देखा जाइथांती जेमति कि हमर मध्य प्रदेश रो चंबल सैंक्चुअरी सेठारे देखिबे घड़ियाल प्रोटेक्शन होची ता सहित सेठी हमर इंडियन स्किमर चढ़ई रो भी प्रोटेक्शन होची। सेही परि हमर एठी सातकोशिया रे महानदी अववाहिकार सातकोशिया पाखरे टिकरपड़ा एवं आमर एठी कखड़ी रे एवं मुंडली पाखरे
এই ଚଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏଠି ଘଡ଼ିଆଳ ବି ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଥିରେ ବାଲି ଉପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ବସୁଛି କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ? ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଫୁଟାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରେ ଉଡ଼ିଯାଏ, ପାଣି ଚିରି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ପାଣିରେ ତାର ପେଟର ଯେଉଁ ତଳ ଭାଗଟିକୁ ଓଦା କରିକି ଆସିବ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ପେଟରେ ପାଣି ଲାଗିଥିଲେ ସେ ଆସି ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ବସେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତ ସେ ତାର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁକି ନିଜେ ଯାଇ ପାଣି ନେଇ ଆସେ ପେଟରେ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଓଦା ପର ଉପରେ ବସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଓଦା କରିଦିଏ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆର ବାଲିଟାକୁ ବି ଓଦା କରିଦିଏ ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ପାଣିଚିରି? ଆମର କଖଡ଼ି ଘାଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମର ପାଣିଚିରି ଚଢ଼େଇର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 165 ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 82ଟି ଅଣ୍ଡା ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। 35ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଆ ଫୁଟି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲା ତା ଦେହରେ ଆମର 2ଟି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେହିପରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କାଲାମିଟି ହେଲେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହୁଁ ନେଚରରେ। ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ କେବେ ଫେରିଯିବେ? ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଫେରିଯିବେ। ବେସିକାଲି ପକ୍ଷୀ ମାନେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେରିଯାନ୍ତି, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରନ୍ତି? ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ସେମାନେ ରହିବେ ଅପ୍ ଟୁ ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଛୁଆ ଧରି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ଆମ ଏରିଆକୁ। ମ୍ୟାଡାମ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଚୁନା ମାଛ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କ'ଣ? ପାଣିଚିରି ଚଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୁନା ମାଛ, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ। ଛୋଟ ମାଛ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଜହ୍ଲା ମାଛ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ସେଇଟା ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାଣିଚିରି ଚଢ଼େଇର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିବା ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ହଁ, ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 24/7 ସୁରକ୍ଷା ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି ଆମେ ସେଇ ଟିମ୍ରେ ରଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବୁ ଯେ ଏହିପରିକା ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଏରିଆକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ତାଙ୍କର ସେଇ ନିରାପଦ ଫିଲିଂସଟା ଦେବା ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ କିପରି ବିସ୍ତାର ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା